यूपीएससी पास कर जिले का नाम रोशन करने वाले अभिजीत चौधरी को उत्तर बंगाल प्रेस क्लब द्वारा किया गया सम्मानित। यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मालदा जिले का नाम रोशन करने वाले अभिजीत चौधरी को उत्तर बंगाल प्रेस क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह सिलीगुड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के सचिव रामचंद्र मंडल, शिक्षक धनंजय घोष, पत्रकार मृत्युंजय कर्मकार और विश्वजीत साहा उपस्थित थे। अभिजीत चौधरी मालदा जिले के सत्तारी गांव से आते हैं। उन्होंने सत्तारी हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर गॉड कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। बचपन से ही मेधावी रहे अभिजीत वर्तमान में पूर्वी रेलवे आसनसोल डिवीजन में वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। इससे पहले उन्होंने पोस्ट मास्टर और कोर्ट क्लर्क जैसे पदों पर भी कार्य किया है। लगभग 13 वर्षों की मेहनत के बाद अभिजीत ने यूपीएससी पास कर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में चयन प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव और जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है। সেই জায়গা থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চাকরির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে এখন রেলও কর্মরত আছে। আজকে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বহু প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠে ইউপিএসসিতে যেভাবে গোটা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়। নিজেও সংগঠনের মধ্যে ছিলেন, হাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র মানে সাফল্য অর্জন করেছেন এটা নয়, আমার মনে হয় উনি আজকে দৃষ্টান্ত আজকের এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া ছেলেদের কাছে তারা আজকে কম্পিটিশনের জন্য নিজেকে তৈরি করছে তাদের কাছে ম্যাম, আপনি কতটা এক্সাইটেড মানে এই বিষয়ে বলবেন? আসলে যখন রেজাল্টটা বেরোয় তখন আমি আরও একসাথেই ছিলাম, তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন যত সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে তত বুঝতে পারছি যে এই যে চাকরিটা পেয়েছি তার গুরুত্ব কতখানি। আমি ভীষণ খুশি, আর এই খুশি মানে ভাষায় কীভাবে প্রকাশ করতে হয় এই মুহূর্তে আমি মানে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি। এবং নতুন প্রজন্মের কাছে কি বার্তা রাখবেন? নতুন প্রজন্মের কাছে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে সবসময় আমার দিয়ে হবে না, আমি করতে পারবো না, এই মানসিকতার বাইরে বেরোতে হবে। আর যদি কোনো কিছুকে আমরা অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে লড়াকু মানসিকতার মধ্যে দিয়েই আমাদের থাকতে হবে। ভালো জায়গায় এসেছেন, তাই আমরা চেষ্টা ভালো লাগছে যে আমাদের বাংলার গর্ব ভালো জায়গায় এসেছে। ভালো মালদার একটা গর্ব, একটা ভালো রেজাল্ট করেছে বা ভালো জায়গায় গেছে, তো আপনি ওনার অর্ধাঙ্গিনী এই হিসাবে কি বার্তা দিতে চান? আমি এটাই বলতে চাই যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজ করতে চায় তখন পরিবারের সকলকে তাকে সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট দেওয়া উচিত। অভিজিৎ আজকে যতটুকু করতে পেরেছে ওর তো নিজস্ব চেষ্টা সব থেকে উপরে, এর বাইরে একটা মানুষের নিজস্ব চেষ্টার উপরে কিছু হয় না। তারপরেও আমরা পরিবারের যে কয়েকজন সদস্যর সাথে আছি আমরা প্রত্যেকেই ওকে যতটা সাপোর্ট করা যায় মেন্টালি ফিজিক্যালি সমস্ত রকম সাপোর্ট আমরা ওকে করছি। এই সাফল্যর ব্যাপারে কাকে উৎসর্গ করবেন? যে কোনো সাফল্যতে কোনো একজনকে উৎসর্গ করা যায় বলে আমার মনে হয় না। বিভিন্ন ধাপে আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের জিনিস অ্যাডপ্ট করি। আমরা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন শিখি। তো আমার মনে হয় এই সাফল্যের পিছনে অনেক বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন মানুষের অবদান রয়েছে, আর সব থেকে যার অবদান রয়েছে তার তো অভিজিতের নিজেরই, কারণ ওর যদি নিজের এই ইচ্ছা শক্তিটা না থাকতো তাহলে ও এখানে আজকে পৌঁছতে পারতো। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম অঙ্কিতা মজুমদার, আমি অভিজিৎ চৌধুরী। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना,
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।